samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Beskrajna priča, Merkur u Strijelcu, astrolog Nevenka Blažik. Merkur, naš gospodin znanja sve, ima nedefinisani stav prema svom putovanju kroz znak Strijelca koje počinje 17. decembra u prijepodnevnim satima gdje će biti do 7. decembra jer je to znak njegovog izgona. S jedne strane uživa u tome što će imati mali milion prilika da nadogradi svoje znanje i što će biti potpuno zaokupljen novim informacijama, putevima, filozofiranjem, učenjem, prepričavanjem, upoznavanjem novih ljudi, religija i kultura. Ali u isto vrijeme bit će zatrpan svim tim, opterećen idejom da nije sve vidio, čuo, pročitao, zapamtio, prenio dalje, pa tako počinje blago da talasa, da pretjeruje s informisanjem i da brka ono što je važno i ono što je sporedno što se tiče informacija. Dok bude putovao kroz znak Strijelca, Merkur će se družiti sa sljedećim planetama. 21. novembra Merkur ima konjunkciju sa Venerom na 7. stepenu Strijelca. 25. novembra Merkur ima inkonjunkciju sa sjevernim mjesečevim čvorom. Također 25. novembra Merkur ima i trigon sa retrogradnim Hironom iz Ovna. 27. novembra Merkur ima inkonjunkciju sa retrogradnim Uranom iz Bika, dok 29. novembra Merkur ima opoziciju sa retrogradnim Marsom iz Blizanaca. 30. novembar Merkur ima seksil sa Saturnom iz Vodolije. 2. decembar Merkur ima kvadrat sa retrogradnim Neptunom iz Riba. 4. decembar Merkur ima inkonjunkciju sa Lilith iz Raka. 6. decembar Merkur ima kvadrat sa retrogradnim Jupiterom iz Riba. Tranzitni Merkur vrlo često dobija nadimak Džokera kada se nađe u znaku Strijelca, jer vidno promijeni svoj način ponašanja i razmišljanja, jer je znak Strijelca za njega izgon, sve ono što on nije. Merkur je ideja i riječ, Strijelac je sav u akciji i djelovanje. Tako ovaj tranzitni Merkur nam donosi brzoplete komentare, lapsuse, greške u pisanju koje ni autokorekt ne može da ispravi, priču kada joj nije vrijeme, mogućnost da se otkriju neke tajne ili pak provjerljive poslovne informacije. Naravno, može da donese i pogrešno protumačene riječi, izjave, pogrešno popunjena dokumenta, nevažeće ovjere, prijave, ponavljanje testova, ispita, presjedanje na putovanjima ili gubljenju kofera, ličnih dokumenata, neplaniranog čekiranja, odjavljivanja, pogrešno poslatih e-mail poruka i poruka uopšte i tako dalje. Merkur u Strijelcu vam je kao Merkur kada je retrogradan, jer je planeta u izgonu sva naopako, sve radi suprot onoga što bi trebala, ne zato što ona nema pojma to da radi, već zato što se nalazi u situaciji da nema uslova da radi taj svoj posao kako treba. Planeta u izgonu vam je tanana balerina koja se našla na gradilištu i treba da miješa malter. Merkur je uvijek okrenut ka detaljisanju, budnom obraćanju pažnje na sve sitnice, bile one bitne ili ne, ali samo u obimu u kojemu je ispred nosa, dok Strijelac uvijek makar zaviri iza dozvoljenih granica, ima vrlo široke poglede na svijet i ljude oko sebe. Pa eto Belaja u najavi, ako se njegova energija ne iskoristi kako treba, ili makar vi u svom natalu imate jak Merkur ili naglašen pečat u znaku vatre. Tako Merkur u Strijelcu ili uspijeva da ukombinuje ove dvije suprotnosti i postane izuzetno svestran i sposoban vizionar, filozof, nekome kome se dive na širini uma, ili pak potpuno padne test i pobrka lončiće i od svega onoga što je čuo, naučio, prenese samo poneki detalj i to vrlo često pogrešan detalj. Pa onda mora da vladi fleke kada napravi dodatnu zabunu u nekoj situaciji. Zna se da je Strijelac taj koji predstavlja na neki način egzaltaciju čovjekovih svih vrlina, mana, ideja, ponašanja. Šta god da on dotakne, to je na neki način uvećano, prošireno, pa i pretjerano naglašeno. On kao i njegov vladar planeta Jupiter voli jednostavno da uživa u životu. Živi zato da ima što više znanja, jer zna da mu znanje daje moć da utiče na druge, a on samo želi da poboljša način razmišljanja, pa tako i život
životnog standarda ljudi oko njega. Iako sada ovaj Jupiter je u znaku riba, i retrogradan, pa je vrlo moguće da će u kombinaciji sa Merkurom ovih par nedjelja da nam napravi negdje nekakav cirkus ili nas uvuče u situacije gdje ćemo da pretjeramo ili u mislima, riječima ili konkretno u djelima. Tako ovaj tranzitni Merkur u Strijelcu nam donosi određenu nepotrebnu dozu filozofiranja u bilo kojoj životnoj situaciji, uvijek u potrazi za onim dobrim, lijepim, korisnim, pozitivnim. Iako često te sve lijepe ideje i planove nije u mogućnosti da sprovede iz riječi u djelo. To su sve one motivacione poruke, podrška koja je bazirana ne samo na pozitivnim osnovama, već i na iskrenoj dobroj volji i želji da se pomogne, saosjeća, razumije, ali u isto vrijeme i učini nešto smisleno i pametno. Pa tako, period tranzitnog Merkura u Strijelcu nam donosi sati i sati razgovore i razmjenjivanje ideja u cilju pronalaženja što boljih rješenja. Ali isti ti razgovori, priče i pričice moraju da budu pod kontrolom, to jeste moramo da pazimo kako i šta i kome i na koji način naše riječi izlaze iz naših usta, da ne bi došlo do nepotrebnih nesporazuma pa i konflikta. Prvo skoči pa reci hop, mogla bi da bude simbolika Merkura u Strijelcu. Također moramo da povedemo računa o dokumentima, ključevima, mobitelima, kompjuterima, tehnici generalno, jer je moguće da će i ona malo da brza ili da pobrljavi. U nastavku poslušajte što vam donosi Merkur u Strijelcu. Merkur u Strijelcu kroz natalna polja. Merkur u prvom polju je poznak Strijelac, snalažljivost, posjedovanje, odličan trenutak za usmene ili pismene komunikacije kako bi druge okrenuli na svoju vodenicu, ali naravno uz argumente crno na bijelo. Misao vam je jasna i vrlo brzo vam se pali lampica, uvijek spremni za šalu. Bićete poletni i raspoloženi. Pazite da vas pričljivost ne navede pa da vam nešto od izgovorenog ne stvori problem. Period kada treba akcenat staviti na svoje obrazovanje, na poslovne aktivnosti, na priču ili pisanje. Merkur u drugom polju i podznaku Škorpiji. Ovo je izražen intelektualni rad i zarada od njega. Veoma često osoba razmišlja o novcu, planiranje štednje ili pak neke kupovine, rješavanje birokratije oko ličnih dokumenata, mogući pregovori oko izmjene profitabilnih ugovora. Pripazite se da ne izgubite nešto ili da budete žrtva prevare ili krađe. Izvjesna je mogućnost gubitka ili kvara nečeg vrijednog od pokretne imovine. Novac se često brzo troši jer se pojavljuju nepredviđeni izdaci, moguće plaćanje dugova ili neke kazne. Merkur u trećem polju podznaku Vagi. Slabi nervi, nesanica, ali u isto vrijeme i veoma povoljno vrijeme za pisanje. Ovaj period je jako dobar za učenje, za kontakte, za putovanja. Stalno ćete biti u pokretu, telefonski razgovori, dopisivanje, razmjene ideja. U isto vrijeme ćete obavljati nekoliko stvari. Čuvajte se u saobraćaju. Potenciran više nego obično odnos sa braćom i sestrama, sa okolinom mogući razgovori, konflikti uslijed nemogućnosti da se dođe do dogovora, problemi sa birokratijom, papirologijom, čekanje na dobijanje nekih potvrda, odlaganje puta. Merkur u četvrtom polju i podznaku Djevici. Razmišljanje o kući, roditeljima, početku i kraju, smislu života, traženje boljeg oslonca i odstupnice. U domu moguće da će biti puno razgovora, neki smislenih, neki potpuno nepotrebni. Dobit ćete puno dobronamjernih savjeta od roditelja koje možete doživjeti kao kritiku. Imat ćete gosta u ovom periodu više nego obično ili ćete češće ići u goste i na proslave. U vezi neke odluke bi bilo poželjno da se prvo posavjetujete sa članovima svoje porodice, razmišljanje o preseljenju. Merkur u petom polju i podznaku Lavu.
Nemir duše, tijela i uma, maksimalno pojačana čula. Misli su vam najvjerovatnije okrenute ka voljenoj osobi. Možda razmišljate o nekom zajedničkom putu, planirate izlaske i druženje. Energija bi trebalo da bude usmjerena na intelektualno usavršavanje, odlaske u pozorište, na koncerte, ali i upisivanje na neki kurs plesa, slikanja, stranih jezika, bilo kakvog kreativnog stvaranja. Vi ćete više pričati nego što će se pokazati na djelu. Razmišljanje o proširenju porodice, trudnoći, porođaju, djeca su aktivnija u ovom periodu i imat ćete pune ruke posla sa njima. Merkur u 6. polju i podznaku Raku. Vrlo aktivna, pomalo konfuzna i neorganizovana svakodnevnica. Zbog napete situacije ili podređenosti na radnom mjestu razmišljate o promjeni posla ili ćete pronaći još neki dodatni posao koji će vam biti izduvni ventil. Potrebno je da slušate savjete iskusnih i stručnih od sebe. Inače, radit ćete više nego što možete i bit će vam ugrožen imunni sistem kao i pluća, pa ćete biti skloniji alergijama. Preporučuje se što više odmora, urednog života, zdrave hrane i zdravih navika. U ovom periodu više pažnje ćete posvetiti detaljima i dijelit ćete savjete drugima kako nešto treba da se uradi. Merkur u 7. polju i podznaku Blizancima. Sve je okrenuto komunikaciji, dogovorima, pregovorima, bilo da je riječ o emotivnom odnosu ili o poslovnom. Potrebno je izbjegavati raspravke i svađe, jer možda i vi niste baš uvijek u pravu, posebno kada je riječ o emotivnom odnosu. Za one koji traže srodnu dušu, puno prilika i ponuda, ali ništa konkretno. Također, više nego obično ćete imati prilike da kraćim putovanjima ili kontaktima sa neobičnim ljudima i strancima. Odnos sa bliskim prijateljima u ovom periodu će biti naglašen i međusobno ćete biti podrška jedno drugome, savjetovanjem i usmjeravanjem ka pravom putu. Merkur u 8. polju podznaku Biku. Suočavanje s činjenicom da ništa u životu nije vječno, pa će biti potrebno više nego obično dobre komunikacije i volje da se prebrzo prilagodite novonastalim usponima i padovima. Nervozni ste, čak i malo depresivni, a u nekim situacijama možete biti čak i očajni. Morate čuvati svoje zdravlje, to jeste najviše nerve, jer ćete u suprotnom baš se razboljeti. Nemojte previše pažnje posvećivati detaljima, pokušajte da ne praktikujete placebo, imam loš predosjećaj. Uočavat ćete stvari mnogo bolje nego ranije. Moguće je da ćete riješiti ili tek započeti neki projekat vezan za pozajmicu ili neki kredit. Merkur u 9. polju i podznaku Ovnu. Putovanja, poslovi vezani za više škole, fakultete i inostranstva. Ovaj period je veoma dobar za obrazovanje, možete lako završiti započetu i dobiti diplomu. Imaćete puno razgovora na temu religije ili filozofije. Ne treba biti previše uskogrudan, već se prepustite novim informacijama, zaboravite na pravila, dozvolite sebi nov pogled na svijet. Postoji mogućnost odlaska u inostranstvo ili ćete imati posao koji je povezan sa zakonom, državnim ustanovama, politikom, međunarodnom trgovinom. Postoji mogućnost odlaganja nekih putovanja, što zbog birokratskih problema vezanih za zakon, što za ambasade. Pripazite da ne izgubite nešto na putovanju. Merkur u 10. polju i podznaku Ribama. Sve se vrti oko posla ili traženja posla, razgovora za posao ili pak promjena vezani za samo radno mjesto, premještanje iz jedne kancelarije u drugu ili pak promjena same firme u kojoj radite. Period kada vaše riječi i djela dolaze do izražaja, pa je vrlo važno da pazite šta kome pričate, kome se tako obraćate i kako se ponašate. Također period kada se posao dobija preko preporuke ili pak se dobijaju pohvale za uloženi rad i trud. Povoljan period za iz teorije u praksu što se tiče promjene radnog mjesta ako to želite. Merkur u 11. polju i podznaku Vodoliji. Pomoć od prijatelja, savjetovanje, razmjena ideja i životnih iskustava. Često ste u kontaktu ili u domu kod ovog drugog.
Kraći putevi sa prijateljima na kojima je moguće upoznati još novih prijatelja. Odličan je period za pravljenje planova i završne organizacije prioriteta, nada i želja. Vi ćete u prilici da organizujete grupne aktivnosti, pa to sad lijepo iskoristite, jer upravo kroz vaša poznanstva i veze sada možete revitalizovati svoje ciljeve ili neki novi projekat. Nemojte ni sa kim prekidati kontakt, nikada se ne zna kada će vam tko zatrebati. Biće vremena da se pravi čistka u krugu prijatelja. Merkur u 12. polju, podznaku Jarcu. Moguće je da ćete se osjetiti kao višak u svom domu ili na poslu. Potrebno je promijeniti svoj stav i ponašanje u odnosu na ljude oko vas, jer možete biti žrtva odgovaranja koje vam može narušiti ugled i poziciju, ne samo u društvu, već i na radnom mjestu. Neko vas posmatra, špijunira, tajno provjerava šta radite, pa se pazite da nekoga ne isprovocirate, jer u ovom periodu nekako sve će biti dvosmisleno, nedefinisano, prenaglašeno i naopako. Puno tajni, skrivanja, odricanja, patnje, bola, gubitka, rastanaka, povlačenje u sebe, dobrovoljna izolacija i bavljenje svojim unutarnjim bićem je sada najbolji način da se izbjegnu greške i pogrešni potezi koji mogu da donesu probleme. Astrolog Nevenka Blažik, 3. dimenzija. Hvala što pratite naš kanal. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija.